यहाँ हेर्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस्. Look here. Look here. Look here. त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी. Look there. Look there. Here को अर्थ हो यहाँ र there को अर्थ हो त्यहाँ. त्यहाँ हेर्नुहोस् भन्नुपर्दा look there. यहाँ आउनुहोस्. Come here. Come here. त्यहाँ जानुहोस्. Go there. Go there. यो लिनुहोस्. Take this. Take this. Take this. यसलाई समाउनुहोस्. Hold it. Hold it. समाउनुलाई के भन्ने? Hold. यो समाउनुहोस्. Hold it. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस् भन्नुपर्दा यसरी. Choose one. Choose को अर्थ हो छान्नु. Choose one. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस्. Choose one. कुन चाहिँ भनेर सोध्नु पर्दा चाहिँ Which one? Which one? Which one? यो चाहिँ This one. This one. अब त्यो चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ That one. That one. छिटो गर्नुहोस्. Do it fast. Do it fast. Do it fast. यसलाई छिटो गर्न सक्छौ भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा चाहिँ Can you do it fast? Can you do it fast? Can you do it fast? छिटो छिटो गर न भनेर यसरी भन्नुहोस्. Hurry up. Hurry up. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी भन्नुहोस्. Take a bath. Take a bath. Take a bath. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी पनि भन्न सकिन्छ. Take a shower. Take a shower. Take a shower. गएर नुहाऊ भन्नुपर्दा चाहिँ Go and take a shower. Go and take a shower. Go and take a shower. एक चुस्की लिऊ जस्तै चियाको. Take a sip. Take a sip. Take a sip. कदापि होइन. कसरी भन्ने त? यसरी भन्नुस्. Never. Never. अहिले नै भनेर यसरी. Right now. Right now. Right now. म अहिले नै जान चाहन्छु. I want to go right now. I want to go right now. I want to go right now. के भयो? What happened? What happened? What happened? केही भएन. केही भएको छैन. Nothing happened. Nothing happened. Nothing happened. यो मलाई दिनुस्. Give it to me. Give it to me. Give it to me. मेरो कुरा सुन्नुहोस्. Listen to me. Listen to me. Listen to me. मलाई थाहा छ. I know. I know.
मलाई थाहा छैन. I don't know. I do not know. I don't know. बिस्तारै हिँड्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस्. Walk slowly. WALK walk. Walk को अर्थ हो हिँड्नु. Slowly. Slow को अर्थ हो बिस्तारै. Walk slowly. Walk slowly. बिस्तारै हिँड्नुहोस्. छिट्टो आऊ. Come fast. Come fast. जोडले बोल अथवा ठुलो स्वरले बोल. Speak loudly. Speak loudly. Speak loudly. केही नभन. Don't say anything. Don't say anything. Don't say anything. भित्र आऊ. Come in. Come in. Come in. बाहिर जाऊ. Go out. Go out. तयार हो. Get ready. Get ready. चुपचाप बस. Keep quiet. Keep quiet. Keep quiet नभन्नुहोला. Keep quiet. के तपाईलाई थाहा छ भनेर प्रश्न यसरी सोध्नुहोस्. Do you know? Do you know? म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु. I forget. I forget. Forget को अर्थ हो भुल्नु अथवा बिर्सनु. I forget. म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु. अब मैले बिर्सिएँ भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ I forgot. I forgot. I forgot. नलजाऊ न अथवा लाज नमान. Do not be shy. Do not be shy अथवा don't be shy भनेर भने पनि हुन्छ. धेरै राम्रो. Very good. Very good. धेरै नराम्रो. Very bad. Very bad. मलाई भन. Tell me. Tell me. Tell me. मलाई नभन. Do not tell me. Do not tell me. Don't tell me. यो सजिलो छ. This is easy. Easy को अर्थ हो सजिलो. This is easy. यो सजिलो छ. मलाई तिर्खा लागेको छ. I'm thirsty. Thirsty को अर्थ हुन्छ तिर्खा लाग्नु. I'm thirsty. मलाई तिर्खा लागेको छ. म तिमीसँग रिसाएको छु. I am angry with you. I'm angry with you. Angry को अर्थ हो रिसाउनु. I'm angry with you. म तिमीसँग रिसाएको छु. अल्छी नहो. Do not be lazy. Don't be lazy. Don't be lazy. यो सफा गर. Clean it. Clean it. समस्या छैन. No problem. No problem. Problem को अर्थ हो समस्या. समस्या छैन भन्नु पर्दा no problem. चिन्ता नलिऊ. केही छैन. Never mind. Never mind. Never mind. कोशिश गर अथवा प्रयास गर. Try it. Try it.
पुनः प्रयास गर अथवा फेरि कोसिस गर। ट्राई अगेन। अगेन को अर्थ हो पुनः अथवा फेरि। ट्राई अगेन, फेरि कोसिस गर। अब तपाई प्रयास गर्नुहोस्। नाउ यू ट्राई। नाउ यू ट्राई। नाउ यू ट्राई। बिउझनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी वेक अप। वेक अप। वेक अप। उठ्नुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी गेट अप। गेट अप। खुसी हुनुहोस्। बी ह्याप्पी। बी ह्याप्पी। बी ह्याप्पी। नरिसाउनुहोस्। डोन्ट बी एङ्ग्री। डोन्ट बी एङ्ग्री। डोन्ट बी एङ्ग्री। सिधा उभिनुहोस्। स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट। स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट। स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट। नचल्नुहोस्। डोन्ट मुभ। डोन्ट मुभ। माथिल्लो तलामा जानुहोस्। गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स को अर्थ हो माथिल्लो तला। गो अपस्टेयर्स, माथिल्लो तलामा जानुहोस् अथवा माथिल्लो तलामा जाऊ। तल्लो तलामा आउनुहोस्। कम डाउनस्टेयर्स। डाउनस्टेयर्स को अर्थ हो तल्लो तला। तल्लो तलामा आउनुहोस्। कम डाउनस्टेयर्स। अरु केही भनेर सोध्नु पर्दा एनीथिङ एल्स। एनीथिङ एल्स। एनीथिङ एल्स। केही छैन अथवा केही पनि होइन। नथिङ। नथिङ। अरु केही छैन, अरु केही होइन। नथिङ एल्स। नथिङ एल्स। नथिङ एल्स। मलाई केही पनि चाहिएको छैन भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी I do not want anything. I do not want anything. अथवा यसरी भन्नुभए पनि हुन्छ I don't want anything. यहाँ हेर्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस् Look here. Look here. Look here. त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी Look there. Look there. Here को अर्थ हो यहाँ र there को अर्थ हो त्यहाँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् भन्नुपर्दा Look there. यहाँ आउनुहोस् Come here. Come here. त्यहाँ जानुहोस् Go there. Go there. यो लिनुहोस् Take this. Take this. Take this. यसलाई समाउनुहोस् Hold it. Hold it. समाउनुलाई के भन्ने Hold. यो समाउनुहोस् Hold it. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस् भन्नुपर्दा यसरी Choose one. Choose को अर्थ हो छान्नु। Choose one. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस् Choose one. कुन चाहिँ भनेर सोध्नु पर्दा चाहिँ Which one? Which one? Which one? यो चाहिँ This one. This one. अब त्यो चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ That one. That one. छिटो गर्नुहोस्
Do it fast. Do it fast. Do it fast. यसलाई छिटो गर्न सक्छौ भनेर प्रश्न गर्नु पर्दा चाहिँ Can you do it fast? Can you do it fast? Can you do it fast? छिटो छिटो गर न भनेर यसरी भन्नुहोस् Hurry up. Hurry up. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी भन्नुहोस् Take a bath. Take a bath. Take a bath. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी पनि भन्न सकिन्छ Take a shower. Take a shower. Take a shower. गएर नुहाऊ भन्नु पर्दा चाहिँ Go and take a shower. Go and take a shower. Go and take a shower. एक चुस्की लिऊ जस्तै चियाको Take a sip. Take a sip. Take a sip. कदापि होइन कसरी भन्ने त यसरी भन्नुस् Never. Never. अहिले नै भनेर यसरी Right now. Right now. Right now. म अहिले नै जान चाहन्छु I want to go right now. I want to go right now. I want to go right now. के भयो? What happened? What happened? What happened? केही भएन केही भएको छैन Nothing happened. Nothing happened. Nothing happened. यो मलाई दिनुस् Give it to me. Give it to me. Give it to me. मेरो कुरा सुन्नुहोस् Listen to me. Listen to me. Listen to me. मलाई थाहा छ I know. I know. मलाई थाहा छैन I don't know. I do not know. I don't know. बिस्तारै हिँड्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस् Walk slowly. WALK walk. Walk को अर्थ हो हिँड्नु Slowly. Slow को अर्थ हो बिस्तारै Walk slowly. Walk slowly. बिस्तारै हिँड्नुहोस् छिट्टो आऊ Come fast. Come fast. जोडले बोल अथवा ठुलो स्वरले बोल Speak loudly. Speak loudly. Speak loudly. केही नभन Don't say anything. Don't say anything. Don't say anything. भित्र आऊ Come in. Come in. Come in. बाहिर जाऊ Go out. Go out. तयार हो Get ready. Get ready. चुपचाप बस Keep quiet. Keep quiet. Keep quiet नभन्नुहोला Keep quiet. के तपाईलाई थाहा छ भनेर प्रश्न यसरी सोध्नुहोस् Do you know? Do you know?
म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु। I forget. I forget. Forget को अर्थ हो भुल्नु अथवा बिर्सनु। I forget, म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु। अब मैले बिर्सिएँ भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ I forgot. I forgot. I forgot. नलजाऊ न अथवा लाज नमान। Do not be shy. Do not be shy अथवा don't be shy भनेर भने पनि हुन्छ। धेरै राम्रो। Very good. Very good. धेरै नराम्रो। Very bad. Very bad. मलाई भन। Tell me. Tell me. Tell me. मलाई नभन। Do not tell me. Do not tell me. Don't tell me. यो सजिलो छ। This is easy. Easy को अर्थ हो सजिलो। This is easy. यो सजिलो छ। मलाई तिर्खा लागेको छ। I'm thirsty. Thirsty को अर्थ हुन्छ तिर्खा लाग्नु। I'm thirsty. मलाई तिर्खा लागेको छ। म तिमीसँग रिसाएको छु। I am angry with you. I'm angry with you. Angry को अर्थ हो रिसाउनु। I'm angry with you. म तिमीसँग रिसाएको छु। अल्छी नहो। Do not be lazy. Don't be lazy. Don't be lazy. यो सफा गर। Clean it. Clean it. समस्या छैन। No problem. No problem. Problem को अर्थ हो समस्या। समस्या छैन भन्नु पर्दा no problem. चिन्ता नलिऊ, केही छैन। Never mind. Never mind. Never mind. कोशिश गर अथवा प्रयास गर। Try it. Try it. पुनः प्रयास गर अथवा फेरि कोशिश गर। Try again. Again को अर्थ हो पुनः अथवा फेरि। Try again. फेरि कोशिश गर। अब तपाई प्रयास गर्नुहोस्। Now you try. Now you try. Now you try. बिउझनुहोस् भन्नु पर्दा यसरी Wake up. Wake up. Wake up. उठ्नुहोस् भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी Get up. Get up. खुसी हुनुहोस् Be happy. Be happy. Be happy. नरिसाउनुहोस् Don't be angry. Don't be angry. Don't be angry. सीधा उभिनुहोस् Stand up straight. Stand up straight. Stand up straight. नचल्नुहोस् Don't move. Don't move. माथिल्लो तलामा जानुहोस् Go upstairs. Upstairs को अर्थ हो माथिल्लो तला। Go upstairs. माथिल्लो तलामा जानुहोस् अथवा माथिल्लो तलामा जाऊ। तल्लो तलामा आउनुहोस् Come downstairs.
डाउनस्टेयर्स को अर्थ हो तल्लो तला। तल्लो तलामा आउनुहोस्। कम डाउनस्टेयर्स। अरु केही भनेर सोध्नु पर्दा एनीथिङ एल्स, एनीथिङ एल्स, एनीथिङ एल्स। केही छैन अथवा केही पनि होइन। नथिङ, नथिङ। अरु केही छैन, अरु केही होइन। नथिङ एल्स, नथिङ एल्स, नथिङ एल्स। मलाई केही पनि चाहिएको छैन भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी I do not want anything. I do not want anything. अथवा यसरी भन्नु भए पनि हुन्छ I don't want anything. यहाँ हेर्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस् Look here. Look here. Look here. त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी Look there. Look there. Here को अर्थ हो यहाँ र there को अर्थ हो त्यहाँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् भन्नुपर्दा Look there. यहाँ आउनुहोस् Come here. Come here. त्यहाँ जानुहोस् Go there. Go there. यो लिनुहोस् Take this. Take this. Take this. यसलाई समाउनुहोस् Hold it. Hold it. समाउनुलाई के भन्ने Hold. यो समाउनुहोस् Hold it. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस् भन्नुपर्दा यसरी Choose one. Choose को अर्थ हो छान्नु। Choose one. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस् Choose one. कुन चाहिँ भनेर सोध्नु पर्दा चाहिँ Which one? Which one? Which one? यो चाहिँ This one. This one. अब त्यो चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ That one. That one. छिटो गर्नुहोस् Do it fast. Do it fast. Do it fast. यसलाई छिटो गर्न सक्छौ भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा चाहिँ Can you do it fast? Can you do it fast? Can you do it fast? छिटो छिटो गर न भनेर यसरी भन्नुहोस् Hurry up. Hurry up. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी भन्नुहोस् Take a bath. Take a bath. Take a bath. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी पनि भन्न सकिन्छ Take a shower. Take a shower. Take a shower. गएर नुहाऊ भन्नुपर्दा चाहिँ Go and take a shower. Go and take a shower. Go and take a shower. एक चुस्की लिऊ जस्तै चियाको Take a sip. Take a sip. Take a sip. कदापि होइन कसरी भन्ने त यसरी भन्नुस् Never. Never. अहिले नै भनेर यसरी Right now. Right now. Right now. म अहिले नै जान चाहन्छु
I want to go right now. I want to go right now. I want to go right now. के भयो? What happened? What happened? What happened? केही भएन, केही भएको छैन. Nothing happened. Nothing happened. Nothing happened. यो मलाई दिनुस्. Give it to me. Give it to me. Give it to me. मेरो कुरा सुन्नुहोस्. Listen to me. Listen to me. Listen to me. मलाई थाहा छ. I know. I know. मलाई थाहा छैन. I don't know. I do not know. I don't know. बिस्तारै हिँड्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस्. Walk slowly. WALK walk. Walk को अर्थ हो हिँड्नु. Slowly. Slow को अर्थ हो बिस्तारै. Walk slowly. Walk slowly. बिस्तारै हिँड्नुहोस्. छिट्टो आऊ. Come fast. Come fast. जोडले बोल अथवा ठुलो स्वरले बोल. Speak loudly. Speak loudly. Speak loudly. केही नभन. Don't say anything. Don't say anything. Don't say anything. भित्र आऊ. Come in. Come in. Come in. बाहिर जाऊ. Go out. Go out. तयार हो. Get ready. Get ready. चुपचाप बस. Keep quiet. Keep quiet. Keep quiet नभन्नुहोला. Keep quiet. के तपाईलाई थाहा छ भनेर प्रश्न यसरी सोध्नुहोस्. Do you know? Do you know? म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु. I forget. I forget. Forget को अर्थ हो भुल्नु अथवा बिर्सनु. I forget. म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु. अब मैले बिर्सिएँ भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ I forgot. I forgot. I forgot. नलजाऊ न अथवा लाज नमान. Do not be shy. Do not be shy अथवा don't be shy भनेर भने पनि हुन्छ. धेरै राम्रो. Very good. Very good. धेरै नराम्रो. Very bad. Very bad. मलाई भन. Tell me. Tell me. Tell me. मलाई नभन. Do not tell me. Do not tell me. Don't tell me. यो सजिलो छ. This is easy. Easy को अर्थ हो सजिलो. This is easy. यो सजिलो छ. मलाई तिर्खा लागेको छ. I'm thirsty. Thirsty को अर्थ हुन्छ तिर्खा लाग्नु. I'm thirsty. मलाई तिर्खा लागेको छ. म तिमीसँग रिसाएको छु. I am angry with you. I'm angry with you.
एङ्ग्री को अर्थ हो रिसाउनु। आम एङ्ग्री विथ यु, म तिमीसँग रिसाएको छु। अल्छी नहौ, डु नट बी लेजी। डोन्ट बी लेजी, डोन्ट बी लेजी। यो सफा गर, क्लीन इट, क्लीन इट। समस्या छैन, नो प्रब्लम, नो प्रब्लम। प्रब्लम को अर्थ हो समस्या। समस्या छैन भन्नुपर्दा नो प्रब्लम। चिन्ता नलिऊ, केही छैन, नेभर माइन्ड, नेभर माइन्ड, नेभर माइन्ड। कोशिश गर अथवा प्रयास गर, ट्राई इट, ट्राई इट। पुनः प्रयास गर अथवा फेरि कोशिश गर, ट्राई अगेन। अगेन को अर्थ हो पुनः अथवा फेरि। ट्राई अगेन, फेरि कोशिश गर। अब तपाई प्रयास गर्नुहोस्, नाउ यु ट्राई, नाउ यु ट्राई, नाउ यु ट्राई। बिउझनुहोस् भन्नुपर्दा यसरी वेक अप, वेक अप, वेक अप। उठ्नुहोस् भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी गेट अप, गेट अप। खुसी हुनुहोस्, बी ह्याप्पी, बी ह्याप्पी, बी ह्याप्पी। नरिसाउनुहोस्, डोन्ट बी एङ्ग्री, डोन्ट बी एङ्ग्री, डोन्ट बी एङ्ग्री। सिधा उभिनुहोस्, स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट, स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट, स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट। नचल्नुहोस्, डोन्ट मुभ, डोन्ट मुभ। माथिल्लो तलामा जानुहोस्, गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स को अर्थ हो माथिल्लो तला। गो अपस्टेयर्स, माथिल्लो तलामा जानुहोस् अथवा माथिल्लो तलामा जाऊ। तल्लो तलामा आउनुहोस्, कम डाउनस्टेयर्स। डाउनस्टेयर्स को अर्थ हो तल्लो तला। तल्लो तलामा आउनुहोस्, कम डाउनस्टेयर्स। अरु केही भनेर सोध्नु पर्दा एनीथिङ एल्स, एनीथिङ एल्स, एनीथिङ एल्स। केही छैन अथवा केही पनि होइन, नथिङ, नथिङ। अरु केही छैन, अरु केही होइन, नथिङ एल्स, नथिङ एल्स, नथिङ एल्स। मलाई केही पनि चाहिएको छैन भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी I do not want anything, I do not want anything। अथवा यसरी भन्नु भए पनि हुन्छ I don't want anything। यहाँ हेर्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस् Look here, look here, look here। त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी Look there, look there। Here को अर्थ हो यहाँ र there को अर्थ हो त्यहाँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् भन्नुपर्दा Look there। यहाँ आउनुहोस् Come here, come here। त्यहाँ जानुहोस् Go there, go there। यो लिनुहोस् Take this, take this, take this।
यसलाई समाउनुहोस्. Hold it. Hold it. समाउनुलाई के भन्ने? Hold. यो समाउनुहोस्. Hold it. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस् भन्नुपर्दा यसरी. Choose one. Choose को अर्थ हो छान्नु. Choose one. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस्. Choose one. कुन चाहिँ भनेर सोध्नु पर्दा चाहिँ Which one? Which one? Which one? यो चाहिँ This one. This one. अब त्यो चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ That one. That one. छिटो गर्नुहोस्. Do it fast. Do it fast. Do it fast. यसलाई छिटो गर्न सक्छौ भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा चाहिँ Can you do it fast? Can you do it fast? Can you do it fast? छिटो छिटो गर न भनेर यसरी भन्नुहोस्. Hurry up. Hurry up. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी भन्नुहोस्. Take a bath. Take a bath. Take a bath. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी पनि भन्न सकिन्छ. Take a shower. Take a shower. Take a shower. गएर नुहाऊ भन्नुपर्दा चाहिँ Go and take a shower. Go and take a shower. Go and take a shower. एक चुस्की लिऊ जस्तै चियाको. Take a sip. Take a sip. Take a sip. कदापि होइन. कसरी भन्ने त? यसरी भन्नुस्. Never. Never. अहिले नै भनेर यसरी. Right now. Right now. Right now. म अहिले नै जान चाहन्छु. I want to go right now. I want to go right now. I want to go right now. के भयो? What happened? What happened? What happened? केही भएन. केही भएको छैन. Nothing happened. Nothing happened. Nothing happened. यो मलाई दिनुस्. Give it to me. Give it to me. Give it to me. मेरो कुरा सुन्नुहोस्. Listen to me. Listen to me. Listen to me. मलाई थाहा छ. I know. I know. मलाई थाहा छैन. I don't know. I do not know. I don't know. बिस्तारै हिँड्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस्. Walk slowly. WALK. Walk. Walk को अर्थ हो हिँड्नु. Slowly. Slow को अर्थ हो बिस्तारै. Walk slowly. Walk slowly. बिस्तारै हिँड्नुहोस्. छिट्टो आऊ. Come fast. Come fast. जोडले बोल अथवा ठुलो स्वरले बोल. Speak loudly. Speak loudly. Speak loudly.
केही नभन. Don't say anything. Don't say anything. Don't say anything. भित्र आऊ. Come in. Come in. Come in. बाहिर जाऊ. Go out. Go out. तयार हो. Get ready. Get ready. चुपचाप बस. Keep quiet. Keep quiet. Keep quiet नभन्नुहोला. Keep quiet. के तपाईलाई थाहा छ भनेर प्रश्न यसरी सोध्नुहोस्. Do you know? Do you know? म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु. I forget. I forget. Forget को अर्थ हो भुल्नु अथवा बिर्सनु. I forget. म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु. अब मैले बिर्सिएँ भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ I forgot. I forgot. I forgot. नलजाऊ न अथवा लाज नमान. Do not be shy. Do not be shy अथवा don't be shy भनेर भने पनि हुन्छ. धेरै राम्रो. Very good. Very good. धेरै नराम्रो. Very bad. Very bad. मलाई भन. Tell me. Tell me. Tell me. मलाई नभन. Do not tell me. Do not tell me. Don't tell me. यो सजिलो छ. This is easy. Easy को अर्थ हो सजिलो. This is easy. यो सजिलो छ. मलाई तिर्खा लागेको छ. I'm thirsty. Thirsty को अर्थ हुन्छ तिर्खा लाग्नु. I'm thirsty. मलाई तिर्खा लागेको छ. म तिमीसँग रिसाएको छु. I am angry with you. I'm angry with you. Angry को अर्थ हो रिसाउनु. I'm angry with you. म तिमीसँग रिसाएको छु. अल्छी नहो. Do not be lazy. Don't be lazy. Don't be lazy. यो सफा गर. Clean it. Clean it. समस्या छैन. No problem. No problem. Problem को अर्थ हो समस्या. समस्या छैन भन्नु पर्दा no problem. चिन्ता नलिऊ. केही छैन. Never mind. Never mind. Never mind. कोशिश गर अथवा प्रयास गर. Try it. Try it. पुनः प्रयास गर अथवा फेरि कोशिश गर. Try again. Again को अर्थ हो पुनः अथवा फेरि. Try again. फेरि कोशिश गर. अब तपाई प्रयास गर्नुहोस्. Now you try. Now you try. Now you try. बिउझनुहोस् भन्नु पर्दा यसरी wake up. Wake up. Wake up. उठ्नुहोस् भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी get up. Get up. खुसी हुनुहोस्. Be happy. Be happy.
Be happy. नरिसाउनुहोस्. Don't be angry. Don't be angry. Don't be angry. सीधा उभिनुहोस्. Stand up straight. Stand up straight. Stand up straight. नचल्नुहोस्. Don't move. Don't move. माथिल्लो तलामा जानुहोस्. Go upstairs. Upstairs को अर्थ हो माथिल्लो तला. Go upstairs. माथिल्लो तलामा जानुहोस् अथवा माथिल्लो तलामा जाऊ. तल्लो तलामा आउनुहोस्. Come downstairs. Downstairs को अर्थ हो तल्लो तला. तल्लो तलामा आउनुहोस्. Come downstairs. अरु केही भनेर सोध्नु पर्दा anything else? Anything else? Anything else? केही छैन अथवा केही पनि होइन. Nothing. Nothing. अरु केही छैन, अरु केही होइन. Nothing else. Nothing else. Nothing else. मलाई केही पनि चाहिएको छैन भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी. I do not want anything. I do not want anything. अथवा यसरी भन्नु भए पनि हुन्छ. I don't want anything. यहाँ हेर्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस्. Look here. Look here. Look here. त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी. Look there. Look there. Here को अर्थ हो यहाँ र there को अर्थ हो त्यहाँ. त्यहाँ हेर्नुहोस् भन्नुपर्दा Look there. यहाँ आउनुहोस्. Come here. Come here. त्यहाँ जानुहोस्. Go there. Go there. यो लिनुहोस्. Take this. Take this. Take this. यसलाई समाउनुहोस्. Hold it. Hold it. समाउनुलाई के भन्ने? Hold. यो समाउनुहोस्. Hold it. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस् भन्नुपर्दा यसरी. Choose one. Choose को अर्थ हो छान्नु. Choose one. एउटा छान्नुहोस् अथवा एउटा रोज्नुहोस्. Choose one. कुन चाहिँ भनेर सोध्नु पर्दा चाहिँ Which one? Which one? Which one? यो चाहिँ This one. This one. अब त्यो चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ That one. That one. छिटो गर्नुहोस्. Do it fast. Do it fast. Do it fast. यसलाई छिटो गर्न सक्छौ भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा चाहिँ Can you do it fast? Can you do it fast? Can you do it fast? छिटो छिटो गर न भनेर यसरी भन्नुहोस्. Hurry up. Hurry up. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी भन्नुहोस्. Take a bath. Take a bath. Take a bath. नुहाऊ भनेर अंग्रेजीमा यसरी पनि भन्न सकिन्छ.
Take a shower. Take a shower. Take a shower. गएर नुहाऊ भन्नु पर्दा चाहिँ Go and take a shower. Go and take a shower. Go and take a shower. एक चुस्की लिऊ जस्तै चियाको Take a sip. Take a sip. Take a sip. कदापि होइन कसरी भन्ने त यसरी भन्नुस् Never. Never. अहिले नै भनेर यसरी Right now. Right now. Right now. म अहिले नै जान चाहन्छु I want to go right now. I want to go right now. I want to go right now. के भयो? What happened? What happened? What happened? केही भएन केही भएको छैन Nothing happened. Nothing happened. Nothing happened. यो मलाई दिनुस् Give it to me. Give it to me. Give it to me. मेरो कुरा सुन्नुहोस् Listen to me. Listen to me. Listen to me. मलाई थाहा छ I know. I know. मलाई थाहा छैन I don't know. I do not know. I don't know. बिस्तारै हिँड्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुहोस् Walk slowly. WALK walk. Walk को अर्थ हो हिँड्नु Slowly. Slow को अर्थ हो बिस्तारै Walk slowly. Walk slowly. बिस्तारै हिँड्नुहोस् छिट्टो आऊ Come fast. Come fast. जोडले बोल अथवा ठुलो स्वरले बोल Speak loudly. Speak loudly. Speak loudly. केही नभन Don't say anything. Don't say anything. Don't say anything. भित्र आऊ Come in. Come in. Come in. बाहिर जाऊ Go out. Go out. तयार हो Get ready. Get ready. चुपचाप बस Keep quiet. Keep quiet. Keep quiet नभन्नुहोला Keep quiet. के तपाईलाई थाहा छ भनेर प्रश्न यसरी सोध्नुहोस् Do you know? Do you know? म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु I forget. I forget. Forget को अर्थ हो भुल्नु अथवा बिर्सनु I forget. म बिर्सन्छु अथवा म भुल्छु अब मैले बिर्सिएँ भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ I forgot. I forgot. I forgot. नलजाऊ न अथवा लाज नमान Do not be shy. Do not be shy अथवा Don't be shy भनेर भने पनि हुन्छ धेरै राम्रो Very good. Very good. धेरै नराम्रो
very bad, very bad. मलाई भन, tell me, tell me, tell me. मलाई नभन, do not tell me, do not tell me, don't tell me. यो सजिलो छ, this is easy. easy को अर्थ हो सजिलो. this is easy. यो सजिलो छ. मलाई तिर्खा लागेको छ, I'm thirsty. thirsty को अर्थ हुन्छ तिर्खा लाग्नु. I'm thirsty. मलाई तिर्खा लागेको छ. म तिमीसँग रिसाएको छु, I am angry with you. I'm angry with you. angry को अर्थ हो रिसाउनु. I'm angry with you. म तिमीसँग रिसाएको छु. अल्छी नहो, do not be lazy. Don't be lazy. Don't be lazy. यो सफा गर, clean it. Clean it. समस्या छैन, no problem. No problem. problem को अर्थ हो समस्या. समस्या छैन भन्नु पर्दा no problem. चिन्ता नलिऊ, केही छैन, never mind. Never mind. Never mind. कोशिश गर अथवा प्रयास गर, try it. Try it. पुनः प्रयास गर अथवा फेरि कोशिश गर, try again. again को अर्थ हो पुनः अथवा फेरि. try again. फेरि कोशिश गर. अब तपाई प्रयास गर्नुहोस्, now you try. Now you try. Now you try. बिउझनुहोस् भन्नु पर्दा यसरी wake up. Wake up. Wake up. उठ्नुहोस् भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी get up. Get up. खुसी हुनुहोस्, be happy. Be happy. Be happy. नरिसाउनुहोस्, don't be angry. Don't be angry. Don't be angry. सीधा उभिनुहोस्, stand up straight. Stand up straight. Stand up straight. नचल्नुहोस्, don't move. Don't move. माथिल्लो तलामा जानुहोस्, go upstairs. upstairs को अर्थ हो माथिल्लो तला. go upstairs. माथिल्लो तलामा जानुहोस् अथवा माथिल्लो तलामा जाऊ. तल्लो तलामा आउनुहोस्, come downstairs. downstairs को अर्थ हो तल्लो तला. तल्लो तलामा आउनुहोस्, come downstairs. अरु केही भनेर सोध्नु पर्दा anything else. Anything else. Anything else. केही छैन अथवा केही पनि होइन, nothing. Nothing. अरु केही छैन, अरु केही होइन, nothing else. Nothing else. Nothing else. मलाई केही पनि चाहिएको छैन भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी I do not want anything. I do not want anything.
अथवा यसरी भन्नुभए पनि हुन्छ, I don't want anything.